Bisan pamilyado na, parehong dunay ginapaeskwelang igsuon ug pag-umangkon sa kolehiyo ang magtiayon nga si Cassie ug Gloriano kanunayon. Makakalot matud pa sila sa ilahang ulo matagting bayad na sa tuition tungod kinahanglan aron maka-exam. Ang katong isa na mo ka student is man siya nasa private school. So no exam. So kuan gyud siya kanang unsa ni dili lali magpa-eskwela o college. Nag-aipon na hinay-hinay para pagdating sa DD na exam na pang tuition na nila, mapadala kagad para maka-exam kagad sila. Ning bulan sa Marso, pirmado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 kung No Permit, No Exam Prohibition Act. Pagtugot kini sa mga disadvantaged student nga makatake sa periodical ug final exam nga dili na kinahanglan pangitaan pa og permit bisan duna pay unpaid tuition. Dako jud siya tabang sa para sa mga students. Sabi na kanang wala kayo kwarta ana. Langkuban sa maong balaod ang mga estudyante sa pampubliko ug pribadong institusyon sa K-12, higher education, technical vocational long-term courses nga mulungtad og usa ka tuig. Kinahanglan lang nga duna sila'y certificate nga gikan sa municipal, city, provincial o regional welfare and development office nga nagpamatuod sa disadvantaged status sa usa ka estudyante. Ang mga tulunghaan nga mosupak sa gikaingong balaod, mag-atubang og administrative sanction. Ang DSWD usab ang magmugna sa rules and regulations sa criteria nga nagahulagway sa disadvantaged student. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.